بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى او ويكرمنا موسى عليه السلام تا ان القي عصاك دا چوغر زوام سخ بلا فإذا هي نناغانا تلقفو هڑ بکڑا ما اغا یافکون چدی جو کڑیو فوقع الحق ثابت شحق اخکار شحق وبطل او باطل شو ما غسه کانو چودی عملون عمل کون کی فغلبو نالکا پس کمزور شدی دغه وقت کې وانقلبوا او ګرځیدل خاصاغرین ذلیلان والقي السحرة او ګرځیدل جادوګر ساجدین بسجده باندې قالوا دی آمنا برب العالمین ایمان روڑے منگا پر رب د مخلوقاتو رب موسیٰ و هارون رب د موسیٰ علیہ السلام و هارون قال فرعون وی فرعون آمنتم بی ایمان روڑ تاسو پا دی بانی قبل ان آذن لکم مخک داغینا چی اجازتکم زتاستا ان هذا لمکر مکرتموه یقینا دا دی چل ستاسو چی جو کڑے تاسو غیلرا پی المدینتی پخار کی لتخرجو منا دی دا پارا چو باسی دا دینا آلها اسیدن کی دا دی فسوف تعلمون زرد چی پوا بشی تاسو لو قطعن ایدیکم خامخا پریبکم لاسونستاسو و ارجلکم اخپیستاسو من خلافنا دل بدل ثم لو صلبنکم بیا پسولی بکم تاسو اجمعین طولا